Salam alaikum, foli ba bela jelen, c'est toujours FBI Morgan. Malma bi vidéo tena danya, c'est un petit vidéo. Sabla niso jalendo. Mebo bi kanga niso jayira malma ula. Bi ambora bi anga feti. 1960-2021. 1960 c'était le temps de Modibo Keïta, 2021 le temps de Assimi Goïta. Malma bi nye jama bi boulevard l'indépendance la bi fo ga yere niso dia. Jama mi bora bi M5 ga jama che M5 ga jama te mes messages bi me adressé à Assimi Goïta la bi en tant que tu es mon président et je te respecte beaucoup. Assimi me doit ki Assimi sabula Mali be romina bi aw Mali jeunesse bi Mali jeunesse be digi kelen mbawuna bi we e Assimi Goïta de ma kelen misala Mali jeunesse ku ngonya na bo bi e Assimi Goïta de do sabula depuis fangata Fobi, don, ni doma fariga jamaga, mate boyko. Malon abe bi, asrafu bouye haidra. A chaque vendredi, bouye be Assimi tano. A chaque vendredi, bouye be ate kutuba banama Assimi togofo. Na ma transition, na ma ko transition soutenu. Bi anga chokoroba bouye haidra. Aye ma blaga bo fo nyoro di Sahel wa awere yoro ko sabla parce que on est kaïsen de nous sommes kaïsen. Aw ni nyoro ma jakosobe buye ma blaga bo nyoro kana fo Bamako bi ku kana bi Mali ga yerema horonya bi indépendance na feti bembi ku kana kuma u ga foka do fra transition ka malma o memi fa we bi transition 2023 ABC ni 2023 te Assimi tuna bo fangala a jara mayo Assimi te bo fangala fo 2023 sabla ni jate mine bi Malien fe kuma boulevard l'indépendance la bi abe kumeka kule de Assimi biere tellement que nere Morgan quoi Assimi quoi non Assimi yenga nationalité e renouveler bi sabla wati temena Malien de yandi bonela quoi mais Assimi grâce à toi dongo dombe do franga nationalité ka dongo dombe do franga Malien de yanga dongo do sabla depuis na fanga la iman klongeke wa manja do bila quoi mbalma wo yeta serenkele Assimi Goïta la mamindo alaga joni kuna didido Assimi alaga joni kuna didido na hakiliba na mbalma wu ibeka kume fanga la wati mina mashi kaïjen ibeka be fanga la wati mina 2018 ar sans fausse magique sans fausse manakai mais Assimi sigira fanga la dépanye coup d'état que ibeka la ha ngina jiji na Bamako ngina kabako rido soni di kume ma so tien Bamako ngina Assimi alaga joni kuna didi wanga anga militaire Mali militaire amba soutenir bi amba soutenir chini sabla ni ay jama fe bora bi au di peuple lui on soutient nos militaires nos femmes sabla ni ay bi on be suno bi grâce à vous mais mi nga gele mbe mi fo awi en tant que awi militaire oui en tant que awu dalendo Assimi de be fangala bi politique santé fangala bi foste politique santé bi Assimi de be fangala bi Assimi c'est un militaire beba do Afrique flene Afrique militaire flene force tout l'état tient trahison de bouta tient Morgan Silane de Kokelen Pedron de na fara ko élection ko transition poussé fo 2022 en cas sini ngene ugata wari ba di militaire wala machine ngene uga boka fo ka be kulita ke Assimi ube uga boka be ko jugu ke Assimi la ambe ya Moussa Dadis ou ere demande nyongo trahi afora ben le cerveau ya fo kuma kono bide ka fora ko Assimi fa pour que français ku se ku usagona fin sur Mali la chokamina chewo cheni sera Assimi madron hari iburuju ifao iga famille amba befa sabla bi jigore tawna bini Assimi te on sera on ngo fo ma fo se bini Assimi Goïta te nga Morgan de se Kokelen Pedron de Assimi ne sera ndo Kokelen Pedron de we trahison sabla be fanga la bi amadi doye trahison ne sera ndo trahison drone parce que anya e jomba mu kumbe assemblée la kunu no e bubay tara kasola avocat comment dire procureur langolon do de bora ka bubay soutenir ko bubay kumanga mine Assimi ne Morgan Silane do yoro kelen Pedron de yoro kelen pe trahison sabla Mali flene jamfa de Mali sigwa jamfa de be Mali wuli ma o Mali ko kibe Mali deme kibe Mali bo dinge gono ni mi chogo do ini be to adafe ma o Mali ko kibe Mali deme ka bo dinge gono e ni be to adafe anyaye bube tara kasola procureur justice do be olu bora ku ta fo ko bube kumanga mineta au be court de cour justice au be cour suprême ma were bora ka bube soutenu eni fani bache be malade ko ga sariatiki ebe klatuni ngata zone défense
c'est pour ça qu'on va faire que zon a bolla féminin a besoin zon a bolla féminin a besoin ni ay zon tiara malla kosobe justice no bala ni ay zon tamambe malla fostera kula procureur no bala ni ay zon tamambe malla usera mine justice no bala quoi parce que nous est que nous c'est justice moi juju buga dossier blade e cour suprême clara ou ma tie gen cour suprême là abora yanga bube défend ko bube kuma ngade emine on donc anga militaire ko mina be sunye militaire be jo clé la dongodo ou be ditike dongodo kata rebelu no fe kata jadisu no fe pour que on va se protéger ma wole ma se ko lu ga hake sunye fe etara de kibla assemblée là ko jamana ko don bu kungo fiye ibe jamana ko don kungo nyana bo na falo ko dugu sa ko lu tara ka anga wari sunye na falo lu tara kasola ma fo si ma se ko lu wolu soutenir faut haute course et course suprême mado de clara tuni ko soutenir asim morgan sirane do ko kelen pedro ndenya insirane do ko kelen pedro ndenya wa har sini iko gadi morgani yusuf merci beaucoup har sini asim ko gadi ne morgani wa asim ndile bla ma fose mene sirane do ko kelen pe mi asim o transition de sabla ni jo ti wabunye dongodo ka ida français ou la ka fo ti wabuye ka fo ne makota aula ubaro oluti sede to wabuti si ou tesi a solution tout bolo mais où il est bas donc farafin flene farafin de radouan farafin nyoma quoi ou ba on est dama de bla nyona sino asimero minabi to wabu sirane do asimye nga malien faso den jugu be oh ay asimu buruja aw ni be asimu buruja o be ke do de awon bolo mena kawji mo waro lambal mawo sabula kawji mbora kunu ay asimu critique ko sobe ko awde fanga di asimma awde asimu taka ke fanga kasimu taka bla fanga la kawjim eni fani bache ede fanga di comment dire asimma ima fanga di asimma de sabula aw mebo wati minaka ibeka gen e kawjim ba do ne morgan ba do aw tsara ibeka gen e kawjim ba do e tsara ibeka gen ne tsara ibeka gen wa minu sara kawjim e demasa ibalma demasa isinji demasa kawjim e go aw de fanga di asimma aw de asimu takabla fanga kuna aw mata de asimu yere de ayereta sabula asimu ya yede aw be kelela aw be ga chokoroba in kele aw ndesera chokoroba ye demeseni mamuga ani saba faga nan kuma ta chokoroba mine ni asimu kuma na chokoroba mine chokoroba be kla tuguni demeseni mamuga ni saba misara dore kla tuguni ngasa tuguni dongo do sude bebo a chaque manifestation sude bebo sino aw teseka ibeka gembi aw teseka ibeka genshini mais na fora kaw asimu bora koronfe asimu na aw defend ka aw deme ka chokoroba in boy ka seka futuna datu munde yake buye ko jara munde yake asimu ko jara buye mbale woni ay asimu goita a ko jara buye haydray ko flatere sabla buye ko ako so rasulu mbora koron fedi so rasulu mbora kelero de kana population deme ka futna ba malla parce que futna de kumbe futna de kumbe a chaque manifestation ni gaji tira demsen do de bessa a chaque manifestation ni gaji tira abe demsen do de toro a chaque manifestation ni gaji tira abe ta do de ga sokono kata musoroba do ni toro asimuna na unsute asimuna na undefanga chakoroba inge sino kawjim e bado adaluti bolo a moriti bolo a somati bolo kawjim kawmbeseka ibeka gen awnteseka ibeka gen sabula ibeka flene garu de ibeka bolo marfatiku de ibeka e protéger awmbora plusieurs fois mawbe sadiko garo la domina na ku fa ne kun fa e brewuze ne ube ne kun fa e gardie ne kun ba fa be kuleta ki ibeka la mais ne pa awmbora signer premier mi nyafo ibeka teri ibeka kanumbaga do bangaro la nyafo yi ngo coup d'état de beke ko coup d'état ke fosteke ko coup d'état fosteke ambona dro entre ibeka mine na fosse mais kawjim eni fani bati de fanga di aunde fanga di asimma aw ma fanga di asimma de ne ken bo fo bi mbo fo sini asimu de aunde me asimu goita de aunde me sabul aw ya sibeke plus de 4 fois M5 bebo ka iko ga ibeka ge aunde sera su bora aunde sera ga ibeka ge asimu de na aun sauver ka asimu de aun sauver asimu ya sauver ka choroba ingene e ka ujim clara ka diko buruja iklara iye diko buruja iklara diko la i frumuso no e fatmata diko iyo blatukuni ka afa buruja ka diko buruja à cause de politiciens tara ka ujim nege ka ujim bora ka diko buruja politiciens tara ka ujim nege ka ujim frumuso bora ka afa buruja politiciens tara ka ujim nege ka ujim bora ka tsugal ko kala mai ka buruja politiciens tara ka ujim nege ka ujim tari jobi ka unde fanga di asima aribi ibe buke ibe beke auntilaje nous on n'a pas de rétroviseur fleta on goy ni M5 taradro on taradi ni asmu kanuba o taradro o taradi on tan kofle tani nga segin abe gonde machine kluba no la kwa tani nga segin e ka ujimu de bake sino on dolen do rokelen
taninga segi be kawjimu ne sino M5 jolen do yoro kelen taninga segi be kawjimu ne sino malende un jolen do yoro kelen igo be sugel gen idesra si sebe ka ti joki be asimu de buruja de fanga di asimu ini torlendo foka jiye wuli hasidi te ke fe haji sasidi sera lafia hasidi sera ke fe hasidi sera lafia fana parce que kawjimu nyengo de kawjimu hasidi de sugel be premier ministre bi sugel be premier ministre la bi a nyengo be kawjimu la wa dongo do duskasi de bisoro duskasi moins 20 ni ndoma faraga fente bola de wa sugeli itsaga gen kas asim goita abe sa fanga la fura foitala a mba souteni moribo keta tara moribo keta bembi kawji munama nyaki ina unjira ibeka gen vraiment merci beaucoup merci initié ni baraji ina unjira ka choroba nge sabla ibeka bege wati mina igo wallahi billahi tallahi ibeka babla ayabla maybe ko ibe sugeli gen kawjim o chetiye a chetiye waite molwade jama min bora bi M5 ga jama mawbi jama min bora bi kuma M4 ga jama mawbi jama min bora bi buye ga jamate jama min bora bi diko ga jamate jama min bora bi haidra ga jamate jonne ga jamado abe asimu ga jamadi parce que boulevard la bi beba o kleni asimu de asimu goita parce que ko asimu yi joti wabunye face à face anga mali neta ujate asimu ye mali ndende mais a kawjimu jugusa goende pisira fangala dron depuis tara dron kibla sente la dron yesla du même mine na figi ere français wa na figi de kawjimu ere français wa na figi ere de parce que depuis pisira fangala dron sente est-ce que ben le cerveau bora malla na français amana hasiblebele merci beaucoup mon frère ben le cerveau amabo malla ka na français so ni ese kai bi ben le cerveau bisa bo malla na français mais amako de te mais e kawjimu jugusa goende depuis pisira sente la ibolla ka ta rojume itara Canada, itara États-Unis, même Burkina Faso, itara rien, Sénégal, itara rien, imata ene, Djougou Sago, ina na jamana menabi, ina na Franci ande. Au bé français ou na figu de Kaujim. Au bé français ou na figu de. Ben le cerveau ma côté français là. Comment dire, Asim Goïta ma côté français là. Et Kaujim de ma côté français là. Ça veut dire depuis ici qui n'a drone, il bolle na français. Djougou Sago qui est il a drone. Ah qui veut sugal gain. Depuis Sugel Signa Fangala, est-ce que Sugel de Sera déplacé à combien de Français? Sugel m'a déplacé comme un Français. Bandao Sigradron, Bandao na Français. Kaoudimu donna Sentela, Kaoudimu na Français. Asimana Français, et comment dire, Ben les cerveaux mana Français. Olu Makotula. Yaniga Boli Mako. Iga Jamana, Ibetuga Jamana, ni Bana, Ibe Frakiga Jamana. Mais du Goussago depuis Boradron, non. Depuis Boradron go Francis. Francis a finendo a Jelendo, est-ce que Bouye Badon, ou Lutadon? Kaujimi fana français ka pionde wa sugel ko wala maiga ita gen bi ita gen shini itsega gen fana no de dalu bibolo itesega sugel gen ni o kibe sugel gen ambi gen sentela ina unde jere M5 ga ibeka gen o bolen kofe ibe fega asimu buruja mawi bla politicien yi bla ka diko buruja politicien yi bla ka diko buruja politicien yi bla i furumuso bla ka boka diko buruja i yere furumuso diko joli i ya bla ka diko buruja e kaujim ki furumuso bla ka fa buruja anklara tukuni o politicien kala untari ko fe sikuni itari jo kibe sugel ko kala maiga ki bagen ulu be kule sugu bejo e biga mangambe ke kawjim nous on avance biere kawjim e gangi yere dade ki yere faga sabula jama mi bora bi e kawjim ga jama kelente ma kelente bi mi se a disi ko ne na kawjim de représenter ko ne bora bi na kawjim de représenter amate e dugu sago jamati ko chakri bolo nimisa de akeri bolo nimisa dron tauro tila na rotila Wambalmo ay transition soutenu. A malendon au bega transition soutenu. Asimo ko ni fanga bina jeunesse au ye fanga bi. Ni fanga bina yala asimu kelende fanga bi ni fanga tien yala asimu kelende fanga tien. Asimu kelema fanga tien au mbede fanga tien. Sabula bi asimu de be fanga la bi don de be fanga la bi demisenu. Asimu baga don de wasini yasigi dilan e anne. Enne embe malla anne mbea asimu baga unde gasini yasigi dilan parce que asimu flene asimu magote français. Asimu flene a magote États-Unis. Asimu magobe ro jumende la. Mali, mon pays d'abord. Ni asimu fle bi irebe ni soja. Sabula, ni e jatemine ke mbalmo. Mali la. Président fen temina. A fen teme président ya la watimine. A be chorobade. Modibo be fangata watimina. Modibo kunsigi jelendo. Modibo fangata watimina. Choroba gloki de modibo la. Musa be fangata watimina. Musa e chorobade. Alpha be fangata watimina. Alpha e chorobade. Atete be fangata watimina. Atete korola. Ibeka be fangata watimina. Ibeka sa âge de 75 ans. Ibeka be fangata watimina choroba. Mais ni Mali fen temina Mali président ya la. A bela fitini Asimu Goïta.
Amadou Aya Sanogo, il est plus âgé que Assimi Goïta. Aya, il est plus âgé que Assimi Goïta. Ça peut dire merci beaucoup, mon frère. Moussa Traoré, merci beaucoup. Amadou Aya Sanogo, Aga Koroni, Assimi Goïta. Moi, mes vidéos contiennent Iba Bokoum. Iba Bokoum, ma si berodo, ma ni si sera rodo, ma quoi, itanga malo. Iba Bokoum, Djougousago Imbora. Mais Iba Bokoum te malo. Iba Bokoum, aide ici qui fait Facebook sans faire, qui va moucher Sungru Badi. Iba Bokoum de ici qui fait Facebook sans faire, car Bamouche Sungru Badi, Iba Bokoum. Ire de afori, ire woloba. Ere woloba, Iba Bokoum. Kunu ede video que kunu. Anga sorasu, kula gosi. Aye Iba Bokoum la me sans plus tard. Y'a n'enga tema, aye Iba Bokoum la me. Mais ire ba kasungru ba ya foro mina. Tiens, ne on ya fouate bali on a koi. Ire de okiba muso Sungru Badi. Yaye, aye Iba Bokoum la me balma. Aye kuma me fokunu. Aye yonga video inkala. Parce que ni t'es closer des jeunes qui l'aiment à ma cobe ça c'est encore wallahi à la merde mais en deux mais kasabi ka sababu ke asprini mu warde no muskele ma ngona ko be tegere fo lawe denjugu fikri wale janfantiu onu de sigele me fanga kuna bi fini munumbu kana niyae iba fo ki inye fale do soldat de la mais muso fari de ba jukoro chef minen kelete nununa nunu be fuarude nunu be malishwe nunu be mali jafa ni denjugu nunu be ya ka an faso la mais ni ala ni kira sonama mali Iba Bokoum il faut aller mali jafa asima mali jafa Iba Bokoum faut aller mali jafa sabula e fade e bade galon tige il faut e Iba Bokoum de bora ya ki ba muso Sungru Bay e Iba Bokoum de bora ya ki ba muso Sungru Bay e Iba Bokoum de go tukuni fana ki makote duawu la ko duawu madi e kera danga den e de be sigi bi kanga sorasu ko fugari dengudo e de be sigi bi ki ba nga sorasu imanga sorasi la gosi de il faut des bourgeois sabula i dogoni de la gabo i wolo dogoni de la gabo ka yafa deli M5 fe ka yafa deli anga chokoroba fe ko sabula kale koroke dans les États-Unis o dalen te fosi la ni juin minte âge de 70 ans âge de 65 ans te Iba Bokoum ni sekene ko be Facebook bla wallahi suma tala les et si bero ne si ni sur Facebook sam nte Facebook utiliser hari nte Facebook file se ko tungura male me ba fa se ko tungura mako iriza aye se ko ngininga sisa ce que vous avez dit, si c'est évitez de faire quelque chose. Kodobe, Ibo Dabla. Samake Fatim, merci beaucoup. Aye Djougou Sago Inami. Mais en deux mois, Kasabi, Kasabi, Asprini, il faut voir des nous qui les mangent. Mon be tegere fo lawe. Denjugu, fikri wale, janfantiu. On de sigele me fanga kuna bi. Fini munumbu kana niyae, iba fo ki inye fale do soldat de la. Mais muso fari de ba jukoro. Chef minen kelete nous. E fugarden ambe ibeka ge wati na fugarden mun e masegata che karamla ngata futa ibeka la kwa nunu be fugarude nunu be malishwe nunu be mali jafa ni denjugu nunu be aka an faso la mais ni ala ni kira sonama mali debe bo mi me fanga boshe nuna u ma ta uyere ma u ya ta general o de mawolo mi me fanga boshi asimula adente a politique ma wolo kibisa ka kibe asimu choron sabla ni ay malé bi choron ka fo anga karsa mine ni kuma na dro malé bi choron quoi bois sigira fanga la watina bois ko bois tabla ni na bla jonde fa bata depuis o kera dro ay ibe ka fanga boka bi asimu te kuma ni asimu be kuma discours na bona be discours ke ni discours ta vidéo be ta asimu introduire asimu te kuma ni ay ka ujimu ko gwara mawe bi ka ujimu jugu sagoyi e modemo abe journal a vidéo nous interviewé abe journaliste wele katisigi Fatma ta salon koro aba fa adonata borata ni information nebe il est devenu là aujourd'hui il est devenu vidéoman ni ay malé bi korobo ka foko ka safene ka be kuma ko sobe ni kuma na dro malé on va ko ni te se fosila mais ni ma kundro ube sirande quoi ma ba fo ko ba mi be kuma tieni de bokono ba mi makunendo ba mi be kuma quoi ko tieni de bokono mi makunendo wode taka juguna be asimte kuma c'est pour ça que du sago de asimla gocha te kuma yere so da ya ta général fugarden do fene chela u sigilembe général commencera ka jalabla depuis ibaro ka fo mimbe maliko law général commencera ka na politique keneka ka coup d'état ke ki jigida mali chiba were kan wala say be sigi ganya ka coup d'état ke ki jigida ri kono mo ka bolon fe deunga on be bolon fe de nous on accepte Iba Bokoum on be bolon fe de sabula dugu sago de bi ma fo ko ministre de la ri ministre de la route ministre de la sécurité
on s'en bat les pieds. Avant Sougel, mon ministre de la RI, nous on accepte. Sougel, on y a de fait qui ici, on accepte. Sabula, nan ku misigi. Tu vois, il a fallu que me watimina. Et demseni chama sarade. On nous a chaman de sarade. Demseni fitini. Demseni saya ouais duguchidi. Il va beaucoup et dugusago dendi. Et dugusago den 100% di. Fait politicien quand. Travaillons tant politicien quand. Ka coup d'état qui jigi dans le cas. Asmi ko ita take rodi. Ye kaunji maboela Sougel maboela ni ede. Sougel maboela ni be fe ka malicho. Sougel te bode. Sougel jigi ga branchela. Kuma fla fola ngalo tigera kalabanchi zone. Chen nefla abwanchela Sougel bwanchela. Asmi ko ita ni ede ni. Ne ta Sougel e fe min ka wulawo. Ne ta don Achatou Traoré, merci beaucoup maman, merci beaucoup. Ne ta don Sougel e fe min ke iba beaucoup mlawo. Mais ne ta don Sougel e fe min ke vidéo manu na quoi. Mi mana kuma dron Sougel ko gala maiga. Mi mana kuma dron Sougel buruja quoi. Aw wana Sougel buruja de. Aw wana danka wa buruja. Na uma malfata ka ti jo anye na beta kuluba dron abana. Burujali ya ngo e duawu de Sougel buru. Aw ga burujali we duawu de Sougel buru. Aw jugu sa godenu no aw be segen aw ba gel fermé. Asim ko ta. Ni ede ni be fe ka chew mine munu yake mallata mamudu ko mine. Mais aw fuaru de. Aw sorati fuaru de. Malion we aw fono amena. Aw ye bagi. Chene kaba koy. Malma mina aw hakili jigi. Komi ago ko anga sorasu ye fuaru de. Iba bokum. Bulkesi be mine wati mina. Isufu mangana de lagafu. Ubo bulkesi kan attaquer wati mina. Kam Mali sorasu faga. Rebelu taruga bazi jo bulkesi. Mali militaire 20 personnes de Tara. Kata terroriste ou faga kayengono. 20 personnes militaires ou 20 personnes. Asimu Goïta. Ani Dairou Dambélé. Asimu ni Dairou olu ma mugan de Tara. Depuis son mandat fait faut 18h ou bega marfachi. Kairebelu genja gwa kubo kangono. We bulkesi kanti wati mina. Faut rebelu taruga bazi sigi. Mali sorasi ma mugan 20 militaires. Asimu Goïta. Ani Dairou Dambélé. Olu de Tara. 20 personnes. Arbi Asimu Balendo. 2012, 2013, rebelu e maou dominé. Rebelu e maou dominé. Mali sorasu plus de 40 personnes. Mi kume rebelu bolo. Asimu kume maou nou tchela. Prison asimu kume lu tchela. E ba do en nebe kele la marfa bi bolo ni ene mine kele yoro. Ni ko kibe ne faga ibisa ne faga parce que marfa tiki di. Asimu kumbala. Asime kaso ke koron fe signé joli. Iba bokum depuis ala ifa da ifa ma delega zone mine ifa ma delega zone bugo da kala dugusa go de ka jemi États-Unis dron abana sinon 2014 là 2015 rebelu beta bulkesi attaquer watimina asimu 20 personnes Mali militaire ou 20 personnes de Bora Bamako Dairou Dambélé asimu depuis son mandat fait 8h faut 18h ou bega marfachi jagwa rebelu gen kubo kangono e jugusago dengo malien betande malien ti to duma fo wani sara domina o jugusago dem de bawuli kasa ku nyorate ninku yanga soldade asimu ambitanu de inyana ambitanu inyana ma jole a ambitanu iye minki a mbafo de pour que bisa ka courage ta mais ni jugusago dem de bila gosi mais iba boku munia e bi e fa be sunogo bi iba be sunogo bi grâce à asimu barigada de chona ku ko ga jamana kunto ibe kabolo ko ga jamana kunto buabolo buani Karim Alabon zombe ta robe. Karim ma Malik fose ni jatoyate. Karim ma Malik fose ni jatoyate. Karim ma Malik fose ni jatoyate. Karim de anga warta anga impôt ka anga impôt warta. Plus de combien de millions kata anniversaire fêté et comment Espagne. Mais e jugu sago de depuis Karim be wafla wasaba daw modron. Aw fana ko dron kono bo anyonte. Te iba beaucoup maïko horoin. Moi je te respecte beaucoup. Nebi bonye. Mais ne ay kibe se sorasi de gosi. Kibe sorasi de masaneni. Iba boku ima soratu masane nde iye Mali zenesu de masane sabula demeseni mabo demesenna zeni be kelende zenu be kelende demeseni mabo demesenna asimu demeseni asimu ko koni fanga chena don amde fanga chi wa fanga inte chene esi be romina bi imo dembe ke asimu wallahi billahi ta'ala leji ni ye qur'ana diambi mbolo dagambi iba bokum I dembe ke asimu bi sabula toi tu es né en 1965 Mali a gagné ma horoyata 1960. Toi, tu es né en 1964 ou 65. Et si tu es de l'habit, Sam Bidrou Aniko, et de mettre Sam Bissaba critiquer 20 ans de âge, Sam Baouni Yonche. Et ni Asimouche bi, Ibabokum, Sam Wan de Baouni Yonche. Et du coup, ça va défendre Bogasimouni. Tiens, tu vois, il dit placé là. Il place là.
sabula ni ya i barika bana bi fi i dem bi buruja bi i barika bana bi i wolo de beta o de buruja Facebook sanfɛ no ye Asimu Goita ye i ma bɔ kum i kun b'a fɔ i fa ye ou bien i kɔrɔkɛ k'u ka don militaire la kun bɛ sɔn ka fisaya dɛ k'u ka don militaire la kun bɛ sɔn ka fisaya a kun bɛ fisaya kosɛbɛ ni kun y'a fɔ i somɔgɔ dɔ y'a ka kɛ militaire a kun bɛ fisaya kosɛbɛ fɛn bɛ militaire la a kun b'a dɔn kosɛbɛ sabula militaire filɛ nin k'i bamuso dalen to so kɔnɔ k'i fa dalen to so kɔnɔ k'i fa sigilen to so kɔnɔ k'i furumuso sigilen to so kɔnɔ k'i ka marifa ta ko n bɛ taa n ka jamana kun ma bɔ est-ce que jɔn mais i bɛ bɔ kun mais arrête hein tu dis n'importe quoi i bɛ ka n'importe quoi de fɔ a lamɛn. aw ye bagiw de ye bagi aw ka jamana ma Assimi Goïta e ye bagi de ye Mali ma toi tu es une plaie qui ne se guérira jamais c'est toi. Ah ala ka barika don Asimu la Asimu lala ala ka barika don i ni furumuso la anw fa ye Asimu de ye bi an ba ye lala de ye bi lala fulamuso lala Jalo an ba ye e de ye bi sabula ni ne mɔrɔkɛ ko n bɛ n disi gosi ni Asimu ye n balimaw e ka cɛkɔrɔba ye min tɛmɛna IBK maaw ko n ka IBK to sinon su in na n kun bɛ tafu ta IBK la e ka cɛkɔrɔba min sigira IBK français ka maa minnu sara français plus de 14 personnes ou 14 personnes ou 5 personnes maa min sara français IBK bolila ka na français e ka cɛkɔrɔba jugusago man boli ka na français IBK bolila ka na français kana François Hollande tɛgɛ minɛ kana Macron tɛgɛ minɛ ka kɛ kasi ye pendant que IBK bɛ kasi français pendant que IBK bɛ Macron tɛgɛ minɛ o y'a sɔrɔ dɔgɔnɔdugu joli de jɛnna o y'a sɔrɔ dɔgɔnɔw ka dugu jɛnna o y'a sɔrɔ u taara fuladugu joli de jɛni IBK bɛ na Macron François Hollande tɛgɛ minɛ waati min o y'a sɔrɔ u taara 91 personnes dugu kelen ka taa jɛni sufɛ e ka bɔ a kun bɛ yɔrɔ jumɛn de aw o histoire an y'a histoire ye de a dɔn IBK taara a taara yɔrɔ in na a ko Dayiru Danbɛlɛ ou bien Salifu ni nin ɲɔgɔnna kɛra n bɛ wuli ka bɔ yen o ɲɔgɔnna joli de kɛra a ɲɔgɔnna joli de kɛra cɛ aw disi gosi ni Asimu ye sa maa min ma ko tɛ tubabu la i disi gosi ni Asimu ye e jugusago den e ka cɛkɔrɔba kun bɛ fanga la waati min na n'o ye IBK ye IBK nana Faransi Français ka 5 personnes sara waati min na IBK bolila ka na Faransi ka na François Hollande tɛgɛ minɛ depuis attaque kɛra Mali la est ce que François Hollande delila ka taa IBK fɛ a ko n bɛ taa IBK fɛ k'i ka maaw sara non mais e ka bɔ de kun bɛ boli Français kɔ ka boli ka taa tubabuw nɔfɛ dɔrɔn Asimu bolila jɔn de kɔ Asimu bolila ka taa jɔn de nɔfɛ ma fosi moi je suis malien je suis fier d'être malien Asimu ale malien de wa ba disi gosi ni malien e ka cɛkɔrɔba in dun ni double nationalité kɛra i bolo dɔrɔn i tɛ Mali fɛ bilen n'i kɛra double nationalité tigi ye dɔrɔn i tɛ Mali fɛ bilen i tɛ kɛ Mali fɛ fo ka diɲɛ wuli sabu i b'a fɔ ko ni Mali tiɲɛna dɔrɔn ko n bɛ na France bɛ n protéger à part ça a ye jugusago in lamɛn. Un militaire lâche, malhonnête, voleur, délinquant, un vagabond habillé en tenue militaire. C'est toi qui règne aujourd'hui. Ni ene minɛ faga kana to ene ni en sɔrɔ dɔrɔn ka. Ah, en tout cas, tu as raison. Naï mine, angi faga. Aïe, que tu quoi, mangene quoi. Quand tu merci beaucoup. Écran kofi, ambébissé kuma la. Écran kofi, ambébissé dabaya la. Mais, tera angata malila, anganta fo, ete sega fo. Ça voulait dire Asimu Goïta tanto gamina. Il va beaucoup ni bla malila. Hani sanu gramu kelen de sanu gramu keme de dima quoi, gramu keme sanu. Ko iba beaucoup kuma kelen fo Asimu Goïta ma ITC. ITC. Petini mitra Asimu agressé sel don. Aute ngininga leke. Aya somo ngininga. Hani bi asomo jorlendo. Sablo ko lu demi wolo. Ku e krato dende wolo. Iba beaucoup e fa e demi wolo. E ba e demi wolo. O fa e krato dende wolo. No e. O fa e krato dende wolo. Sino ete bla Asimu la Asimu ma foskila. Ama ki fala, ama ki bala. Ega impôt, mami ni ga impôt suye, mami ni ga impôt ta, ega impôt, anega impôt. Ega chokoroba be impôt ngini wati na iba bokum yane kumata États-Unis. Ega chokoroba be impôt ngini wati mina. Oba sura asegene mbade do. Impôt wari c'est obligatoire abasara. Mais na for e fayo impôt sara, ne fayo impôt sara. Ma kele on déclare tout ko impôt wari suye. E clara tout ko lu defa. E clara tout mami na un deme. Ko suye li ga dabla. Jamana ko de on be kelende. Ambe ji duma ambe dogotorso daile ka duma demsenu beta école la ma kele mi sera ko ke Asimu est-ce que Asimu banga genetique fait ou ba ta faire mais e dugu sago yin avant que tu parles d'abord yani ga kuma fo le bi miridi mami ni faga impota ima oru burujare mami bi deme bi mami faga impota I faga impo be ke ga mami nu sera no enunu Asimu I faga impo de be nunu sera I faga impo de Asimu sera Asimu I faga impôt de taraga kiseni marfa sangadi Asimu ko Asimu en protéger Asimu be samara mindo Asimu be fugula mindo Asimu be fini mindo abe I faga impôt warde I faga impôt wari Asimu tina fuka be sunyeli kede
i faga impôt wari asimu ko wari de ta bi ka on protéger bi ka jo anw ni jugu te bi anw be da bi ka sunogo anw be ta sugu fe bi grâce à asimu i faga impôt wari mais ma min bla ku ta ku bla assemblée la ko ay jamana ko den kungo nyanabo ay jamana jota ay demisenu ko sininya sigi nyini uno école olu kera zone de ko impôt wari nu sunye na fa ko lu tara kasola asimu ko lu mine e jugu sago e masaka asimu défend fe be bode ka asimu buruja ngo malé ta kira tande malé flene mambe nyuma ki uto fode mambe juguma ki o de ka duye sino Karim ye fantanden chama jigi tigede Karim ye fantanden do faga Karim ye Birama Touré faga fantanden do fantani kule dende do afabe impôt sara ababe impôt sara Karim yo faga Birama Touré Karim ye Birama Touré faga yala iba bokum est-ce que Asimu jonde den faga Asimu se gafu jonde bi sa gafu Asimu ye marfa ci ne denna Asimu militaire no gonde be fini bula olu de bora ko kwali so gwaira mais marfa ma ci gazi ma ci fos iba bokum e ga chokoroba ay ma chama fagade e ga chokoroba ay demiseni chama fagade aw nyogona chama fagade boy demiseni chama fagade l'âge de 15 ans l'âge de 20 ans l'âge de 35 ans ibeka demiseni chama ba de faga manasa garola manasa demiseni fitini de faga garola demiseni fitini c'est un jeune alsine a virobi ka balti deni la deni dalendo vers 16 ans ka balti ala adalendo jolla ma wula ko beta petini da ubaka marfati parce que olu ko soit tout bolo et c'est obligatoire be marfati parce que ibeka ko wa minke ubode ke mais on voit la réalité c'est yani ka kuma folo ko ay dugu sago den bi miru quoi mais jeune be ka ube tati quoi c'est na ni ma fait nous blama il était jeune là il boit dans la falendo ana to ne ni en solo doron kantike ah isa parce que yodi ye den chugudi munu bi tanu tungo de bula munu bi tanu de mali fait mbe ala foga barigada comme mami be Asimu tanu kongo de bula comme mami be Asimu tanu kongo de bula iba bokum nefle ne be Asimu go wari kote sanu kote sabula ne be Asimu go de aga se ka nga jamana basiki mami be Asimu de fambi una talente wa natatula abisa ka fo video manu na talento mene Morgan kente o video manite o mate mi bisa okibe Morgan san net saga san sabula ne horonde ere de be nga keleke net saga san mais il va beaucoup faire depuis Karim me donne do e madron depuis Karim me donne di madron c'est fini ni se kawe bi Asimu be sa wa Asimu keni aba kleke de dia goya Asimu ba kleke Lamine Diarra merci beaucoup mon frère munu me Asimu tanu ta do mali mi mo be ka keleke Asimu tabolo kampi ita mali fait itna ke mali fait wa be mali chi ka ta ka sira fait ni net nata Macron fait 600 nga foko Macron je suis malien je suis fier d'être malien natina ke do Morgan Mina ni be métro ta mbafo métro kono ngoye malien ni be bisita mbafo bisi kono ngoye malien ni be terrain ta mbafo terrain kono ngoye malien ka o malien ka on te malien ko parce que on be Asimu soutenir on te malien nantina bolanga ma nationalité nantina fo français oui sans kata fo Champs-Élysées ko nous sommes fiers d'être maliens hein et ni toko nyumante bo malikola am mo be sora so de la munu bu ka responsabilité ta kani den sugu nta ka bwanchala am mo be sora so de la munu mena ni nyama den nta ko bo malikuna amalite wele manden kani fugar den to fa kamuna wu disi gosini mali ebi kamuna wu disi gosini mali ebi kemi se be ba wa disi gosini mali ebi et du goût den faut ka dien wuli aw ka famille ou tina fo ibabo ko monnaie fier de toi mais video benale ibeka ka teni sane de bukana ibeka ka teni jamfanci den ibeka ka teni eni fali bate ibeka bisaka nisa eni fali bate ibeka bisaka teni sanga di malien eni fali bate ibeka bisaka teni sanga di an armement non ye galon tige de ya de kian e fara impôt ne fara impôt de teni o de teni sa i fara impôt an ne fara impôt malien de be fara impôt malien bega impôt malien BD A à Z oluga impôt de taraga tennis sangado sur rasul oluga impôt de taraga marfa sangadi militaire mo kuga on protéger kuga jo awni jugute kuga do awni uche e faga impôt ne faga impôt ibeka ga warite Karim ga warite Aminata ibeka furumuso ga warite e faga impôt ne faga impôt de taraga tennis e jugu sabode koro kunye nyama jode e de yi joga galontiki ko ibeka ga impôt de taraga te ibeka ga warde taraga tennis eni fani bati ibeka ga wari bisa ka tennis ngadi mali sorasi joli demo sorasi joli malendem bega impôt e faga impôt ne faga impôt ibabo kum an ne faga impôt
malien bega impôt o de sara o de tara ka tennis san ka marfa san ka kise san ka avion san ka di militaire ma wa militaire be kila tuguni nga sara tuguni jugusago de mo wo militaire wa avion ma war détourner o mo détourner ite boko lu frapper de non awe danga to di mami ba wa impota o de ko ga dawe kwa mini ba wa impota ka ta ke sunguruba che Espagne mini ba wa impota ka ta sunguruba o che Espagne hola ka to luta o de ga die kwa o de ga die ko sobe mais ça ne marche plus ici ay jugusago ina me chokoroba kulosari janfanci den nu to mali kuna mali ta nyayi an be to ni ta ka saba inde la an faso be to ni nogo inde kono na la an ba jo kuma ni kambe mali yirwa o ba soro nu klala mali shoeli la nu me yoro mi bi be post asimu asunye de asimu sunyelike na so ete sunyelike asimu sunyelike nya oru tai asimu sunyelike en tant que ni jolendo tibabu nya ka chefo tibabu na ija sunyelike asimu nous on accepte en tant que na umbanga droit soro na umbe ka avenir la na umbe ta école la fenfe mani ija malla asimu ake wa ninunga wulu denya manga nunu kanu la me fale no na folo la kololo mbe mali kono bi nunu ta don u ka sirata la nu fansi mo te mo shila munu be kasabi ni nunu e denye na mawe u kan ka tafe de do la bi bekaye parce que tafe de buga soro se fini jukoro mo nunu jole no ni mali koron fela ni mali chamanche bi an be ba do e do so de anya be do so de wulle na ku jo mali bi mali donso bu disi gosini asimu yo yani donso kungana asimu kumbe ngoi ni chenye minfo Seydou Badian Kouyaté ancien premier ministre de Modibo Keita ka premier ministre de minfo ito la mea Seydou Badian Kouyaté ay minfo ago Modibo kile malende kumbe malwani sunyeli Moussa Traoré kile malende kumbe silani sunyeli quoi Modibo kile malende kumbe malwani sunyeli parce que na fa Modibo kile qui est zone de irebe malwa ibi yere faga Moussa kile malende umbe silani sunyeli parce que ni Moussa yimine qui est zone de ko flate Moussa bi faga de mais on bi kile de sunyeli beke foste boala iweti mine ga dembala bi iga famille chele qui est zone de Modibo kile kumbe malwani sunyeli ikumbe malwani sunyeli Moussa kile ikumbe silani sunyeli nye Moussa kile ikumbe silani sunyeli ay Seydou Badian Kouyaté la ma mi fo balmo ay chokoroba iname et Dougoussa Godin. À la même balma, il faut. Quand de Modibo Keita, on avait honte de voler. Au temps de Moussa Traoré, on avait peur de voler. Tant de Modibo Keita, on be mola sur là. Tant de Moussa Traoré, on be siran sur une ligne. Mieux prévu fladron. Deux exemples. Exemple fladron. A au drone de 10 exemple fladron. Malende bekanga ninta malende bekanga ni famuya aye kuma mi fo bekanga ni famuya aye chena membalmo autant de Moussa Traoré on avait peur ala mede abina revo autant de Modibo Keita on avait honte de voler autant de Moussa Traoré on avait peur de voler depuis on n'a ni honte ni peur depuis oluga fanga borala bi on te siran ante malo Modibo kile ma kumbe molani sunyeli Moussa kile ma kumbe siran sunyeli bi on bi den kile on te molani sunyeli la on te siran sunyeli te kuma bande kuma wale foste ni kofe kuma wale foste ni kofe point d'interrogation kuma foste ni kofe Modibo kile on kumbe molani sunyeli la Moussa kile on kumbe siran sunyeli nye mais on bi den clé en te maloya on te siran donc des zones ou des zones ça veut dire Karim défend ou des bois défend de Modibo Keita on avait honte de voler autant de Moussa Traoré on avait peur de voler depuis on n'a ni honte ni peur les fonctionnaires milliardaires sont ces régimes. Les fonctionnaires milliardaires. Les fonctionnaires milliardaires, sont ces régimes qui les ont produits. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Ah là, mais bon vidéo là. Au temps de Modibo Keita, on avait honte de voler. Au temps de Moussa Traoré, on avait peur de voler. Depuis, on n'a ni honte ni peur. Voilà.
Les fonctionnaires milliardaires, sont ces régimes qui les ont produits. C'est ce que je pense. C'est ce que pense la population. C'est ce que se dit. Merci beaucoup, mon papa. Donc, Morgan Baoubla. Assalamu alaikum tala wa barakatuh. Vraiment, merci beaucoup M5. Merci beaucoup Assim Goïta, Amenyo Ombolo. Assetou Traoré, merci beaucoup Neba. Depuis Ségou, Amenyo Ombolo. Bois, Astan Keita, merci beaucoup Asa. Amenyo Ombolo Asa. Donc, assalamu alaikum tala wa barakatuh. Général Ségou, merci beaucoup Amenyo Ombolo. Namigra, merci beaucoup mon frère. Kante Blada, merci beaucoup mon frère. Merci.